Kay Nathaniel, masapol ang makaulong tati $700 na makapanaw tadtoy. Iso nga masapol ang makaalat at makalakot at 385 na ikan tunggal ay daw tilaskot kung pati Domingo. Nung nadagsenda, kasi tiga ito. 300 lang masapol ta. Now or never. Di kalabes alayos pinangidanon ti ado nga ikan ditoy. Amom ka di? Di problema kit pakikabilan ta. Sigurado ang madigkalay di preserve. Sigon ti kadakkel ti ikan. Awan mayat gumatang ti basit nga ikan. Ti plano takit kastoy. Alain ta amin nga ikan, basit man minadakkel. Supply and demand. Amok kayat asawen ti supply and demand. May sa ako negosyante kas ni mama. Nathaniel, kung mailako ta amin dagitoy nga ikan, mabalintan, mapanlundon, mangkita kin mama. Suruan na tanto agsapol kwarta ken ditang turkalapen. Among gadi nga so nakalaingan nga negosyante dito'y lobong. Kaya na pa'y ilako ti kasino dito'y baboy. Kay Nathaniel, damdamnid ka. Sino dayta? Hello. Hoy, apay kam amok. Isu tayo da kurkurang na nga taga-puro isuna. Siga jud da korkorang na ubing ti damay. Bastos! Kanain ko makikita blako basura ken agkali ti abot. Amom ni Uncle. Gangani na tukol di saka na idi na ipisok ti abot yung kinali na. Banyem, siga ilakong tayo ti sino di baboy. Magdeg kayo, metkit! Siyak ni Nathaniel, so lamit ni Teya. Hoy! Anya pagiga palaro pang tabagim, madigkali ditoy. Kapatpatang ka, bastos ka. Abi nga tao, bastos. Saan amin nga tao? Saan ang bastos? Kadi, kahit na edi imbagbagang pangkip kanyak sa ang agkaputi na imbag at tao. Kitag pa'y sumit, saan kami alimpyo? Naggali ka, natin mag-iabot lang kelmi. Naggali ka, kasapon mo gaburan, hindi abot ti dagang kinalim. Saan nga Treasure Island dito, Kapitan Hook? Anya namdamaim nga kinalim? Kahit ang taggali? Awan pagpiliyak. Nathaniel, agsardeng kan magipatang kenyana, agpukos taget di mang agala ti ikan. Anya orasin? Alas desan. Naginad ti kita. Pag nagkita, makatilog ta nga tati 382 nga ikan sakbay na mabii. Saan? Saan ano kasta ka? Hoy, anya pag-aam mo mabirbiruken na? Hoy boy, anyanagan mo? Hoy, kapatpatang da ka! Angelo. Nibirbirukem. Balitok. Balitok? Saan nga dito tayan na? Saan nga umno alugar dito pagkalkalyam? Biji nagbirbirok. Nang makasara ka balitok, mabalin na kadabingayan? Nathaniel, agsardeng kan makipatang kanya na. Saan na ka? Wen. Ulbot! Uray na makasara ka, di nakamlat ta bingayan. Di ka tijak bigayan. Ngem bigayak isona na imbag isona. Anya orasan? Alas 12. Yes! Wala nga kun! Angelo, at adil nga itatag ko ken ka. Yak interesado. Madigkali ditoy! Kasapon ko ang kali ditoy. Apay na makatakay na, kumayak pa lang na di pala yung tumakki. Anya? Madigkali dito nga daga, kuka ni lolong ko datoy. Masapul mo permiso ng kaputawan isuna. Siya, kabalin kay kanti permiso na bingayan na kami ti balitok na masarakap. Nasirib kami ngayang ng talagam. Naibagbagam, nasiribakmet niya talaga. Dalaing ka nga ubingan, di mo amo ti igit ti baybay ko kwa ti publiko. Sino nang ibaga? Artikulo 51, Philippine Water Code, nabasak. Oh, yak amo, kabayalang tigbasa. Lungan ka agali, ken adda baro nga pala di angkel ko mamabalin mo sa ren. Teya jak interesado. Kita Manjelo, so nga di ka makabirok ti balitok, di ka pulos nang itad ti atang dagiti espiritu. Mukayat mo mga ala, masapul magpakada dagiti espiritu. Nakadagdag senpay ti pala niya. Umel ka? Apo, awan ko mamaala na ta siya amin makaala ta ila ko kanya na. Anak ti Diablo.
Uy, di kag sasuot dakis no kapatpatang ko dagiti espiritu. Apa espiritu, ika na kumati pasensya ken Angelo ket makapelo o na isuna. Numakasarap ka ti balitok, agbingay ta 70-30 pabor kanya. Pwede mabalin. Kasanam na kananot na ito. Matadael pa itapala mo, deti pa'y palak ti agubran. Nangitednak pa'y ti atang akuken pandesal. Pwede dapat 70-30 pabor kanyak. 60-40 pabor kanya. Pwede siyak may nakapananot agkali 50-50. 80-20. Nya a klase adil da ita. Kumat nga tumit na bagim. Damdamagek lang, sige 50-50. Ken ikanto ni Nathaniel di bingay nga inkaring kanya na. Wala. Nyararamidan nyo dita. Awan, bibiyang. Agkalkali balito kanti. Agdayaw kamit ah. Awan ti palitok kita. Kaya tagisirap ti kayo nga si Dexit daan na balay ni uncle mo. When nagya si Dag ti basketball court. Nagdadya si Dexit simbaan. Ate di balay? Amom tigsao. Kahit kugdengeg. Isa nga ang gagayem mo. Namayat at idumngig na masapol mo tigsao. Agkali ka kaya di. Naguyungin. Awang gagayem ko taado ti nalulok ng bing. Tang sitemet ah. Danogem no kasjay. Saan di nakita kasta. Kit customet. Saan maammo ti lumaban? Makitak dagita masal mo nagbabasit. Suwang ka makigayem yung saan amin na tao mapagtalkan. Kas kanyami kay Nathaniel. Saan masapol sa ruwan. No kasano makigayem. Kasta, ako makita kagayem mo ditoy. Timang mangyeg ko lang panggep kanyam, kaya tamtig kali nga may mais. Apay ay lang ayatir aramidek. Kas anya? Pagkalap. Angelo, amin nga taga ditoy isla amo na tigkalap. Sige, amok tig drawing. Kitaem, kabael met gayam ti makipatang. Nagsao ka panggep dagiti daddo mga aktibidad mo. Tuno ko ang damagem. Hoy teya, among tig drawing. Kati bagak meta ti kastoy. Siyempre siyak ti kalaingan nga drawing ditoy isla. Angelo, among tig basketball. Saan? Anya, tunggal Pilipino kaya tam na tig basketball. Saan ang mamoy bagbag sa balin ah? Nya pa sports na amom. Wen, siyempre siyak ti kapardasan nga tumaray ditoy isla. Pinagkalkali ka gayon ti balito, Angelo? Talitok ti talaga asap sa pulik. No anyaman na makalit ang mabalin nila ko. Agor-ornong na pagpletek pansuroten ni Mamang Johongkong. Si kami ken Nathaniel kalkalap kami tapno makaurnong kami ti pagplete mi amapan mang surot kini mamang mi. Ayan na isunaya. Jay London. Makailiw kayo niya. Lumalain kang agdamag ah. Da ko may bagakin ka. Sige ni Dejay. Hindi na uli nga ni Mamang ko dito eh. Kaslamit yun niya kamamoy suna. Pagpatpatang kami babaen titawag. Kasta talaga, imadayo na tapno may kanakatinasaya at nga biyang. Agtipon kay tumit lang. Wen amok. Anya nga to timakunana no, agkalkali kalatan imbes nga grogragsak. Ni Mamang yo, di namit siguro kaya't pati na nagkalkalap kayo. Mabalin, kaya ta namit Nathaniel so nga kaya ta met. Kaya ta timaya si Degti, aglawlaw. So nga, okay laeng. Saan na datlag da ita? Pagkabalay ka mangkel ko. Iso na datlag. No rumar ka na yung anak nga tubado na. Kasla kastoy. Nathaniel, anya orasen? Kursi panangan! Nagimas angot na. Danabiro kanyo? Nakaisim kay mga dwa? Awan nga madanabiro kan mi amayat. Anya, ada na biro kanta? Besa lang linutok nga kanin tayo. Ado pa itimay ko di jay. Adukin na nga tanga bato. Nathaniel, saan ka man nakaalati ikanin? Yan, nalpatak manin. Pagurayan niya daytoy.